Kamu adalah harimau, kerbau, atau anjing. Bukannya mengejek siapa-siapa. Namun kita coba lihat teori dalam memakai ketiga jenis orang yang perlu dipelajari seorang pemimpin. Di sini akan menjabarkan mengenai cara menerapkan teori ini dalam memanage, bukan hanya dalam lingkup organisasi, meliputi juga tata negara maupun parpol. Kira-kira siapa dalam negara kita, dalam politisi kita yang memiliki kualitas yang entah seperti harimau, kerbau, ataukah anjing? Dalam setiap organisasi perlu untuk memiliki penggabungan dari ketiga jenis ini secara penuh, sehingga dapat mencapai kesuksesan. Kita dengarkan cara kerja dalam kriteria harimau. Jika Anda akan mempekerjakan harimau, kamu perlu memiliki wilayah untuk diberikan kepadanya, lalu melepasnya agar mencari buruan untukmu. Tidak harus memberikannya tuntutan dan tidak perlu menetapkan cara kerjanya. Karena berdasarkan insting, harimau memanglah sang pemburu. Harimau akan sangat indah di saat bertumbuh dewasa. Kebanyakan akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi, memiliki keyakinan. Dan saya percaya bahwa untuk dapat sampai menjadi harimau, orang ini pernah melewati sebagai tikus, anjing, ataupun kucing sebelumnya. Harimau tidaklah menggonggong, harimau itu mengaum. Oleh karena itu, memaksakan harimau untuk menggonggong sama saja dengan menempatkan harimau dalam kurungan, yang mana tidak dapat menunjukkan kualitas yang dimilikinya secara 100%. Jangan lupa juga bahwa harimau tidak berburu kecoa. Harimau suka melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Maka dari itu, jika Anda seorang pemimpin dan mempekerjakan harimau untuk tugas-tugas kecil, tentunya sayang barang. Berlanjut ke kerbau. Apabila Anda memiliki orang dengan kriteria kerbau dalam organisasi yang Anda kelola, kamu harus memiliki rumput yang cukup untuknya. Kerbau memiliki ketabahan melebihi harimau dan anjing, namun perlu untuk menariknya agar bekerja. Kriteria istimewa dari kerbau janganlah diremehkan. Jika dalam organisasi mana tidak memiliki kerbau yang bekerja, organisasi tersebut mungkin tidak dapat tumbuh secara maksimal, karena tidak akan memiliki orang yang bekerja dengan telaten, yang bekerja siang dan malam untuk Anda. Kerbau masih memiliki ketenangan dan kesabaran yang tinggi. Baiklah, kita sampai pada pembahasan anjing. Orang dengan kriteria ini biasanya terdapat banyak dalam setiap organisasi, karena dia suka memberi pujian dan biasanya akan bertumbuh dalam organisasi karena pujian-pujiannya. Tetapi orang semacam ini tidak dapat membangun dunianya sendiri. Masih harus bergantung pada harimau dan kerbau untuk bertumbuh. Namun juga terdapat keanehan dari orang yang memiliki kriteria seperti anjing ini. Kebanyakan suka menjelekan kerbau. Bahkan dia dapat lupa jika kerbau tidak bekerja untuknya, dia tidaklah dapat menyelesaikan pekerjaan dengan dirinya sendiri. Seorang pemimpin haruslah menumbuhkan keakraban dengan orang jenis tersebut dan memakainya untuk menjaga rumah. Karena dia berbakti, pemuji, suka mencari kesalahan dan suka menjilat tuannya. Kriteria istimewa dari orang jenis anjing adalah seringkali menyampaikan persoalan yang tidak perlu untuk dilaporkan kepada atasannya. Seperti halnya orang jenis tersebut memiliki banyak pengetahuan dan mengetahui segalanya, mungkin akan membuat pimpinannya terkesan salah mengambil keputusan dengan memakai anjing untuk menggantikan harimau, memerintahkan anjing untuk meraung. Agar organisasi dapat bertumbuh, pemimpin haruslah mampu memandang secara jelas akan siapa yang sebagai harimau, siapa yang sebagai kerbau, dan siapa yang sebagai anjing. Dan harimau yang cerdas dapat memandang jauh ke depan, juga akan membawa kerbau untuk pergi bersamanya. Namun dalam sisi yang berlawanan, jika harimau yang gila kekuasaan, umumnya akan membawa anjing untuk pergi bersama, di mana mungkin dia lupa bahwa anjing tidaklah dapat meraung, sedangkan harimau juga tidak bisa menggonggong. Dan baik harimau ataupun anjing tidaklah dapat menandingi ketabahan dari kerbau. Saya sedang membayangkan gambaran anjing yang menggonggong pada orang yang berlalu lalang, akan terus menggonggong demikian. Tidak tahu apakah itu harimau ataukah apa. Namun di saat orang yang digonggongi mengambil sebatang kayu, dia akan lari menjauh dan tetap saja menggonggong terus-menerus. Berbeda dengan harimau.
Apabila harimau mengaum dan kamu mengambil sebatang kayu untuk memukulnya, akan dengan seketika ia menatap tajam ke arahmu, hingga tidak ada kesempatan bagimu untuk melarikan diri, karena ia tidak menggonggong, namun langsung mengambil tindakan. Sehingga berbeda dengan kerbau yang sekalipun orang memukulnya sekeras apa, juga akan tidak mempedulikannya, tidak akan menahannya. Dia akan bersabar tanpa bergumam sepatah kata pun. Dia mungkin berkata, tidak tahu sambil menggelengkan kepala. Namun hasil daripada orang jenis kerbau yang tekun bekerja, dan hasil akhirnya juga di luar dari jangkauan pemikiran orang banyak. Kesimpulan secara keseluruhannya, harimau tidaklah menjilat tuannya, tidak memuji dan tidak membajak sawah. Kerbau tidak menjaga rumah, tidak berburu mangsa dan tidak memuji. Sementara anjing tidak membajak sawah, tidak berburu mangsa, namun senang sekali menjilat tuannya. Lihat tidak nilai penting dari ketiga karakter ini yang akan membuat organisasi Anda melambung. Namun terdapat komentar, apabila pemimpin tidak bisa melihat secara jelas, mungkin Anda harus menderita sendiri. คุณคือเสือควายหรือหมาไม่ได้ว่าใครนะครับแต่เราลองมาดูหลักการใช้คน3ประเภทที่ผู้นำจะต้องเรียนรู้วันนี้ผมจะมาขยายความเพิ่มเติมให้ประยุกต์ใช้หลักการนี้ในการบริหารไม่ใช่แค่องค์กรแต่บริหารประเทศและพรรคการเมืองด้วยอยากให้พี่น้องคอมเมนต์ข้างล่างว่าใครในบ้านเมืองเราในนักการเมืองเรามีคุณสมบัติในลักษณะเดียวกันไม่ว่าคุณจะเป็นเสือควายหรือหมาในองค์กรใดองค์กรหนึ่งจำเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบของ3ลักษณะนี้ครบถ้วนจึงจะประสบความสำเร็จเรามาฟังลักษณะการทำงานแบบเสือกันถ้าคุณจะจ้างเสือคุณจำเป็นต้องมีพื้นที่ให้เขาและปล่อยเขาให้หาเหยื่อมาให้คุณไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปกำหนดวิธีเพราะโดยสัญชาตญาณเสือคือนักล่าอยู่แล้วเสือส่วนมากเมื่อเติบโตขึ้นมักจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความมั่นใจและผมมั่นใจว่ากว่าจะมาเป็นเสือคนเหล่านี้ก็จะผ่านการเป็นหนูหมาแมวมาก่อนเสือไม่เห่าครับเสือคำรามเพราะฉะนั้นการบังคับให้เสือต้องเห่ามันเหมือนกับการเอาเสือไปอยู่ในกรงซึ่งมันไม่สามารถที่จะแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่าง100%อย่าลืมนะครับเสือไม่ล่าแมลงสาบเสือชอบทำงานใหญ่ๆดังนั้นถ้าคุณเป็นผู้นำและคุณให้เสือทำงานเล็กๆเสียของครับต่อกันที่ควายครับถ้าคุณมีคนเป็นลักษณะควายในองค์กรคุณต้องมีหญ้าให้เขาอย่างเพียงพอควายมีความอึดมากกว่าเสือและหมาแต่จำเป็นต้องถูกจูงเพื่อให้ทำงานคุณลักษณะพิเศษของควายอย่าดูถูกนะครับถ้าในองค์กรใดคุณไม่มีควายทำงานเนี่ยองค์กรนั้นอาจจะไม่ได้เติบโตเต็มที่เพราะคุณจะไม่มีคนที่ทำงานอึดทำงานหามรุ่มหามข้ามเพื่อคุณควายยังมีความสงบนิ่งความอดทนสูงเอาละครับเรามาถึงหมากันบ้างคนประเภทนี้มักจะมีเยอะในองค์กรต่างๆนะครับเพราะว่าเขาขี้ประจบและส่วนใหญ่จะเติบโตในองค์กรเพราะการประจบสอพลอของเขาแต่คนเหล่านี้มักจะไม่สามารถสร้างอาณาจักรของตนเองได้ยังต้องพึ่งเสือและควายเพื่อการเติบโตแต่มันก็แปลกครับคนที่มีคุณลักษณะเหมือนหมานี่มักจะชอบดูถูกควายทั้งที่เขาก็ลืมไปนะว่าถ้าควายไม่ทำงานให้เขาก็ไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองผู้นำต้องให้ความสนิทสนมกับคนเหล่านั้นและใช้เฝ้าบ้านเพราะพวกเขาพักดีขี้ประจบชอบจับผิดและชอบเลียปากนายลักษณะพิเศษของคนประเภทหมายังชอบเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องไปรายงานนายบ่อยๆเปรียบเสมือนว่าเขาเหล่านั้นรู้เยอะที่สุดรู้ไปหมดทุกเรื่องอาจจะทำให้นายรู้สึกอิมเพรสหลงผิดไปใช้หมาเยี่ยงเสือบอกให้หมาไปคำรามการที่องค์กรจะเจริญเติบโตได้ผู้นำจำเป็นที่จะต้องมองให้ขาดว่าใครเป็นเสือใครเป็นควายและใครเป็นหมาและเสือที่ฉลาดมองการไกลก็จะเอาควายไปกับตัวเองด้วยแต่ในมุมกลับกันครับถ้าเป็นเสือที่บ้าอำนาจมักจะเอาหมาไปด้วยครับโดยที่เขาอาจจะลืมไปว่าหมาไม่สามารถคำรามได้ในขณะเดียวกันที่เสือก็เห่าไม่เป็นและไม่ว่าจะเป็นเสือหรือหมาก็อึดสู้ควายไม่ได้ผมกำลังคิดภาพหมาเวลาเห่าคนสัญจรไปมามันจะเห่าอยู่นั่นน่ะไม่รู้มันคิดว่ามันเป็นเสือหรืออะไรแต่เมื่อคนที่ถูกเห่าหยิบไม้ขึ้นมานี่มันจะรีบวิ่งหนีเลยแต่มันก็ยังเห่าอยู่ต่างกับเสือหากเสือคำรามแล้วคุณหยิบไม้ขึ้นมาจะทำร้ายมันเนี่ยมันจะจู่โจมคุณทันทีจนคุณไม่มีโอกาสได้หนีเลย
ราะมันไม่เห่าครับแต่มัน take action ทันทีซึ่งต่างกับควายที่แม้คนไปตีไปฟาดมันขนาดไหนก็ช่างมันก็จะอึดมันก็จะทนโดยไม่บ่นสักคำมันอาจจะบอกไม่รู้ด้วยการสายหัวแต่ผลลัพธ์ของคนประเภทควายที่อดทนทำงานและสุดท้ายก็คือผลงานที่คนไม่คาดคิดเช่นกันโดยสรุปของคลิปนี้นะครับเสือไม่เลียปากนายไม่ประจบและไม่ไถนาควายไม่เฝ้าบ้านไม่ล่าเหยื่อและไม่ประจบส่วนหมาไม่ไถนาครับไม่ล่าเหยื่อแต่ชอบเลียปากนายมากๆเห็นไหมครับความสำคัญของทั้ง3คาแรคเตอร์นี้ที่จะทำให้องค์กรคุณพุ่งแต่มีข้อแม้นะครับถ้าผู้นำมองไม่ขาดคุณอาจจะต้อง suffer เอง and that's 1 minute with Ram see you next time